डिफरेंस और फर्क नहीं कर पाते हैं। आज तो लोगों ने सिर्फ नमाज को और नमाज को पहचान बताई है, लेकिन अगर मैं कहता हूं लोगों को अगर इल्म हो जाए इस बात का कि इन गुस्ताखों ने मेरे आका करीम की शान में कितनी बड़ी बड़ी तौहीनें की है और कितनी बड़ी बड़ी गुस्ताखियां की है, मैं सिर्फ आपको बतौर मिसाल, क्योंकि वक्त मुख्तसर सा है, मैं क्योंकि ये मुझसे आला हज़रत है, तो इस मौके पर जो आला हज़रत हमें अकीदा और हमें जो सिखाया है वो हमें उम्मत तक और कौम तक पहुंचाकर कौम को मुतरब्बी करना है। और वो चंद मिसालें आपको मैं उनकी किताबों से और उसके बाद कुरान और हदीस से चंद मिसालें आपके सामने पेश कर, क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर सा है। सबसे पहले हमारा और आपका सबका ये मुत्तफ़क़ अक़ीदा है कि हमारा नबी सच्चा है, हमारा रसूल सच्चा है। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि आप में से कौन ऐसा शख्स ये है कि जो ये कहे माज़अल्लाह सदवार माज़अल्लाह कि हमारा खुदा झूठ बोल सकता है, तो इस बात को तस्लीम करेगा? नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी शख्स का या किसी जमात का या किसी बदमज़हब कौम का अगर ऐसा अक़ीदा हो, बताओ उनको तस्लीम करोगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन हमें इल्म इस बात का नहीं है, क्योंकि हमने किताबों को पढ़ा नहीं है। हम कहते हैं वो भी नमाजें पढ़ते हैं, हम भी नमाजें पढ़ते हैं। लेकिन आपको मैं सबसे पहले कुरान मुक़द्दस की आयत जो पारा 5 के अंदर रब्बे कायनात ने नाज़िल फरमाई, क्योंकि मेरा कोई वाक़या से ताल्लुक़ नहीं रहता, इंशाअल्लाह मैं आपको कुरान और हदीस से बताऊंगा। ये मेरे सामने कुरान मुक़द्दस है और ये कुरान मुक़द्दस का ये 5वां पारा है और इस 5वें पारे के अंदर रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, कि अल्लाह से ज्यादा सच्चा कोई हो ही नहीं सकता है। और सबसे सच्चा कौन है? अल्लाह। ये कौन कहता है? कुरान। वो पारा 5 के अंदर फरमाता है सबसे बड़ा सच्चा अल्लाह है। तो हमारा अक़ीदा भी सबसे सच्चा अल्लाह है। वमन अस्दक़, इसमें तफसीर का सीगा है, सबसे बड़ा सच्चा अल्लाह है। ये हमें कुरान सिखाता है। कौन सिखाता है? वो ये पारा 5 के अंदर की आयत मौजूद है। अब अगर इसके खिलाफ कोई शख्स ये कहे कि खुदा झूठ बोल सकता है, बताओ उसको कबूल करोगे? नहीं करोगे। ये मेरे सामने किताब मौजूद है बराहीन आतिया, और इसके लिखने वाले ये वहाबियों और बदमज़हबों की किताब है। इस किताब के सफ़ा नंबर 2 पर ये इन्होंने लिखा है, लिखते हैं कि इम्काने किज़्ब का मसला, इम्कान बोलते हैं मुमकिन और किज़्ब का माना आता है झूठ। गोया कि इम्काने किज़्ब का मतलब अल्लाह झूठ बोल सकता है। ये इनकी किताब है बराहीन आतिया, लिखने वाले खलील अहमद कम्बेजवी, और ये छपी हुई थी इनके मकतब से छपी हुई है। कुरान कहता है सबसे बड़ा सच्चा अल्लाह है और इनकी ये किताब कहती है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। अब बताओ कि इस कुरान को मानोगे कि इस बदमज़हब की अपनी किताबों को या इनकी जमात को मानोगे? कुरान को। लेकिन ये आपको सिर्फ मैंने बतौर मिसाल आपको बताई। और इनके दूसरी किताबें फतावा रशीदिया, जिसको अब्दुल रशीद गंगोई ने, जो इनका बहुत बड़ा मुल्ला है, उसने लिखी है, उसके अंदर भी इन्होंने लिखा कि इम्काने किज़्ब पे बारी ताला साबित है, यानी खुदा ताला झूठ बोल सकता है। और इन्होंने इसको कुरान पाक की कुछ आयतों को तोड़ कर उससे साबित किया है। लेकिन मुझे बताओ, अगर हमारा खुदा झूठ बोल सकता है, ये कुरान भी झूठा हो सकता है, हमारा नबी भी झूठा हो सकता है, लेकिन हमारा ये अक़ीदा है, हमारा नबी सच्चा, हमारा खुदा सच्चा, इनकी ये किताबें झूठी, इनकी ये जमात झूठी है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। ये एक मिसाल थी कि इन्होंने अपनी किताब के अंदर क्या साबित किया कि खुदा झूठ बोल सकता है। कुरान कहता है खुदा झूठ नहीं बोल सकता, और हमारा ये भी ईमान और अक़ीदा खुदा झूठ नहीं। एक मिसाल किसके बारे में? खुदा के बारे में। हवाला मेरे पास मौजूद है, आप इस किताब को कहीं से भी लेकर आप इसको पढ़ सकते हैं। ये हो गई एक मिसाल। उसके बाद हमारा पहला ईमान अल्लाह पर है और उसके बाद हमारा ईमान किस पर है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा ईमान और अक़ीदा है जिस तरीके से हमारा खुदा सच्चा
وہ عظمتیں عطا کی ہے جو دنیا میں کسی کو عطا نہیں کی گئی ہے۔ اب اسی 12:5 کے اندر رب کائنات فرماتا ہے سرکار کے تعلق سے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ 12:5 کے اندر اس آیت کو آپ دیکھ سکتے ہیں، رب فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور اے محبوب ہم نے آپ کو اتنا علم دیا جو آپ نہ بھی جانتے تھے وہ بھی ہم نے آپ کو عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پر وَعَلَّمَكَ مَا، اور ماں یہاں پر عام ہے، اور عام کا مطلب جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک، اور وہ علم کوئی مخصوص علم نہیں، اور یہ ماں عام ہے مطلب سب علم ہم نے آپ کو عطا کر دیے۔ یہ کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے۔ 12:5 کے اندر فرماتا ہے قرآن کھلا ہوا ہے۔ اب ہمارا عقیدہ یہ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے، لیکن اب ان وہابیوں کی اسی کتاب کے اندر یہ کیا لکھتے ہیں، میں عبارت پڑھ کے سناتا ہوں، اور عبارت کا انہوں نے خلاصہ یہ کیا ہے کہ شیطان کا اور ملک الموت کا علم زیادہ ہے اور حضور کا علم کم ہے۔ استغفر اللہ۔ وہ ہے کہ شیطان زیادہ جانتا ہے، حضور کم جانتے ہیں، اور اتنا بھی نہیں بلکہ یہ لکھا ہے کہ قرآن شیطان کا جو علم ہے وہ قرآن سے ثابت ہے کہ شیطان جانتا ہے، لیکن اگر تم سرکار کے لیے علم مانو گے تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ استغفر اللہ۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ سرکار سب کچھ جانتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ سرکار کچھ نہیں جانتے، شیطان جانتا ہے، مطلب شیطان سے کو محبت ہے۔ یہ میرے پاس یہی کتاب صفحہ نمبر 51 صفحہ نمبر ہے، اس کے اندر عبارت آپ سنیں، عبارت میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، صفحہ یہ ہے، اس کے اندر انڈر لائن کیا ہوا میرے پاس موجود ہے، جس کو سمجھ میں نہ وہ بعد میں سمجھ سکتا ہے۔ لکھتے ہیں الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر، شیطان اور ملک الموت کا حال دیکھ کر عالم محیط زمین کا علم، محیط زمین پوری زمین کا علم فخر عالم کو یعنی حضور کو ثابت کرنا خلاف نصوص قطعیہ، خلاف نصوص قطعیہ بلکہ بلا دلیل محض قیاس فاصلہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان ہے؟ استغفر اللہ۔ یعنی شیطان اور ملک الموت سے زیادہ علم ثابت کرنا کس کے لیے؟ حضور کے لیے، شرک نہیں تو کون سا ایمان ہے؟ یعنی سرکار کے لیے کہنا کہ سرکار کو بہت علم ہے، یہ شرک نہیں تو کون سا ایمان ہے؟ کیونکہ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت یعنی ان کی علم کی یہ وسعت یہ تو نص سے ثابت ہے، یعنی قرآن سے ثابت ہے کہ شیطان اور ملک الموت کا علم کیا بہت ہے، لیکن فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے، کون سی آیت سے ثابت ہے کہ حضور کو اتنا علم ہے؟ یہ اس عبارت کے اندر نے لکھا ہے کہ سرکار کے لیے علم ثابت کرنا وہ ایک شرک ہے۔ اب ایک طرف ان کی ایک کتاب ہے اور دوسری طرف قرآن ہے، قرآن کہتا ہم نے سب علم دے دیا، یہ کہتے ہیں کہ سرکار کے لیے علم ثابت کرنا یہ شرک ہے۔ بتاؤ قرآن کو مانو گے ان بد مذہبوں کو مانو گے؟ قرآن کو ہم نے قرآن کو مانا۔ یہ ایک دوسری مثال ہو گئی، اور اسی کتاب کے اندر ایک تیسری مثال، یا میں صرف بطور مثال، وقت بہت کم ہے، اس وقت میں آپ کو کیا عقائد سمجھایا جائے۔ تیسرا یہ مثال ہے، آپ لوگ جانتے ہیں سبھی، ہم اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ ہے، ہم دعا مانگتے ہیں، فاتحہ مانگتے ہیں اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، یہاں بہت سارے ہمارے علماء بھی اور ساتھ ہمارے جو گاؤں کے مولوی صاحب بھی ہیں، آپ مجھے بتائیں آپ کسی یہاں کے گیارہ میں دعا کرنے جاتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں آپ؟ قرآن پڑھتے ہیں، 4 قرآن پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس پر دعا کرتے ہیں، یہی پڑھتے ہیں؟ اس کا کچھ اور پڑھتے ہیں آپ؟ نہیں پڑھتے۔ فاتحہ جو ہوتی ہے، کسی کی فاتحہ ہوتی ہے چہروں کی یا جو بھی ساتھ ہمارے، اس فاتحہ کے اندر کیا پڑھتے ہیں آپ؟ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ صلوات پڑھتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ یہی فاتحہ خوانی ہے؟ اس کے علاوہ اور کچھ ہے؟ کوئی وہ غلط گرد وغیرہ کوئی اور ہم بائبل وغیرہ تو نہیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ اگر کوئی شخص بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاتا ہے تو اس کھانے کے اندر برکت ہو جاتی ہے، پڑھا نہیں پڑھا ہے؟ برکت بغیر بسم اللہ کے کھانا کھایا
शैतान शामिल हो जाता। पढ़ा नहीं पढ़ा आपने? पढ़ा है आपने। लेकिन ये क्या कहते हैं, सुनिए, इसी फातिहा किताब से कहते हैं कि ताम सामने रखकर, ताम होते खाने को, ताम सामने रखकर फातिहा पढ़ना बिदअत। इसी पर बस नहीं, बिदअत और नजासत मानविया है। ये मेरे पास किताब सफा नंबर 77 इसके अंदर ये बात लिखी है कि खाना सामने रखकर बिदअत, चलो बिदअत कह देते, लेकिन आगे का कहा कि ये नजासत मानविया है। क्या कुरान आप किसी खाने पर पढ़ोगे क्या वो खाना नापाक हो जाएगा? अगर एक बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है तो बिस्मिल्लाह की वजह से खाना बरकत वाला हो जाता है। अगर उसी खाने के ऊपर पूरा कुरान पढ़ा जाए तो क्या वो नजासत बनेगा? लेकिन ये इनका अकीदा है कि खाना सामने रखकर फातिहा पढ़ना ये बिदअत और बल्कि नजासत मानविया है। तो गोया कि कुरान को इन्होंने नजासत साबित किया है, तो कुरान नापाक है। और इसी सफ़े के अंदर लिखते हैं कि फातिहा की दुआ ये लग़्व है, फातिहा की दुआ ये लग़्व है और लग़्व का तर्क करना मुनासिब है। ये फातिहा की कोई सुनी लग़्व बेकार बात है, चलो ये बेकार कह देते, ये तो इनका कहने का एक तरीका है और अल्लाह ने इसी बात की तौफीक दी है। लेकिन जिस खाने पर कुरान पढ़ा जाए उस खाने पर अगर कोई नजासत कहे, ये मेरे पास बराए फातिहा मौजूद है, सफ़ा नंबर इसका 77 है, इसके अंदर ये मौजूद, मैंने अंडरलाइन की हुई है। इसके अंदर लिखा है कि जिस खाने पर दुआ की जाए वो बिदअत है और साथ में वो नजासत मानविया हो जाता है। और ये मैंने से आपको बतौर मिसाली चंद मिसालें की है। जब इन लोगों ने आला हज़रत के जमाने में जब इस अंदाज की गुस्ताखी की, यार एक आशिक रसूल जब इस तरह की कोई बातें सुनेगा वो बर्दाश्त कर सकता है, हाजिज बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो आला हज़रत ने दो कलम उठाया और इन गुस्ताखियों पर ऐसा फतवा लगा दिया कि क़यामत तक जो भी अल्लाह के नबी या कुरान की या खुद रब्बे कायनात की ज़ात की जो तौहीन करे वो गुस्ताख है और काफिर है। बेशक। और आपने ये सुना, ये तुमने आपको चंद मिसालें दी। यार जिसका ये अकीदा हो, जो ये कहे खुदा झूठा हो सकता है, जिसका ये अकीदा हो कि शैतान का इल्म ज्यादा है, नबी का इल्म कम है, और जिसका ये अकीदा हो कि जिस खाने पर फातिहा पढ़ी जाए वो नजासत बन जाता है, ऐसे लोगों से फिर इनके ईमान का क्या कहना और फिर इनके साथ उठना और बैठना और फिर इनके साथ जो है उठना बैठना और इनसे ताल्लुक कायम करना, फिर इनके ईमान का कहाँ का सुलूक और इनकी नमाज़ें किस तरह की। अब वक्त हो रहा है मैं आपको वो गुस्ताख जिन्होंने रब्बे कायनात के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की, रब ने उनका किस अंदाज से जवाब दिया है। मैं आखिरी आयत में बहुत सारी आयतें थी, इसको मैं कुरान से साबित करूंगा। जो नबी की गुस्ताखी करता है, नबी की गुस्ताखी करता है, रब खुद उस पर फतवे लगाता है और खुद कुरान पाक में उसके अंदर हुक्म बयान किया गया है। वलीद बिन मुगीरा ये एक मुनाफिक था, इसने सरकार अलैहिस्सलाम को ये कहा कि माज़अल्लाह ये नबी पागल है, जिसको आलिम मजनून कहते हैं। उसने एक लफ्ज कहा, क्या कहा? नबी मजनून है, नबी मजनून है, एक लफ्ज का नबी मजनून है। सहाबा ने जवाब नहीं दिया, सैयदना सिद्दीक अकबर ने जवाब नहीं दिया, नबी अकरम ने खुद जवाब नहीं दिया। जब उस उस्ताद ने मेरे आका को मजनून पागल कहा तो किसी सहाबा ने नहीं बल्कि मेरे रब ने खुद जवाब सुभान अल्लाह। और कुरान पाक के अंदर पूरी एक की कई आयतें मेरे नबी की इस गुस्ताखी पर उनका रद्द फरमाया। रब्बे कायनात ने फरमाया महबूब या आपको मजनून कहता है ना, वलीद बिन मुगीरा मुनाफिक, हालांकि वो मुनाफिक भी नमाज़ें पढ़ते थे, नबी के पीछे पढ़ते थे, मस्जिद नबवी के अंदर पढ़ते थे। अगर नमाज़े ईमान होता, नमाजों से कोई मुसलमान होता तो फिर वो मुनाफिक नबी के पीछे नमाज़ें पढ़ते, सबसे बड़े ईमान वाले वही होते। नमाजों से ईमान नहीं, ईमान है सरकार से मोहब्बत और सरकार से बेशक बेशक। आज हम कहते हैं बहुत नमाजें पढ़ते हैं, फिर वलीद बिन मुगीरा बहुत नमाजें पढ़ता था, इमाम नबी होता था, वो भी उसकी नमाजें काम नहीं आई। जब मजनून कहा, रब ने कहीं आयत नाज़िल फरमाई, रब ने फरमाया नून वल कलम वमा यस्तरून, महबूब मुझे कसम है उस कलम की। गोया कि रब तस्वीर बयान करके उनके जवाब देता है। रब फरमाते मुझे
مجھے قسم ہے اس قلم کی اور وہ فرشتے جو لکھتے ہیں مجھے ان کی قسم ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی کرم سے، رب کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور اے محبوب ہم نے تو آپ کو بے انتہا ثواب دے دیا ہے، بے انتہا ثواب دے دیا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے آپ کو بلند اخلاق دے دیے ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، آپ انتظار کریں، آپ انتظار کریں۔ وَيُبْصِرُونَ، اور ان سے کو یہ بھی انتظار کریں۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، پتہ لگ جائے گا مجنون کون ہے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، پتہ لگ جائے گا تم میں سے مجنون کون ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، اور تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہ ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور تمہارا رب ہدایت والوں کو زیادہ جانتا ہے۔ اب آگے رب نے یہ نبی کی تعریف، نبی کی گویا کہ نبی کی تعریف ہم سننی کرتے ہیں، یہ رب کی سنت ہے۔ نبی کی تعریف کرنا یہ بھی رب کی سنت ہے، گستاخوں کا منہ توڑ جواب دینا یہ بھی رب کی سنت ہے۔ پہلے رب نے حضور کی تعریف کی، اب اس ولید بن مغیرہ کیا جملہ کہا تھا؟ ایک جملہ کہا تھا، ایک جملہ کہا تھا، کیا؟ مجنون۔ رب نے اس کو بدلے میں کتنی باتیں کہیں؟ 10 کتنے؟ 10 عیوب بیان کیے۔ کتنے عیوب بیان کیے؟ 10۔ اس نے کہی تھی ایک، میرے رب نے اس کے بدلے میں اس کو 10 سے جواب دیا۔ رب نے کیا کہا؟ کہا کہ فلا تطع المکذبین،